Hello, good morning everyone. So today we are going to discuss about quarter 3, module 3 in statistics and probability, which is all about sampling and sampling distribution. So I think this module comprises 5 lessons or 4 lessons. So today we are going to discuss only lesson 1 and lesson 2 of module 3. Without further ado, let us start our discussion. Our first lesson is all about random sampling. Okay, so today we are going to discuss the difference between population and a sample, what is sampling, and what are the different types of sampling methods. Okay, so before we proceed with the main discussion, let's have these two cases here, and this is also found in your modules. And let us analyze and compare the following cases. So the first one, let's all read together. Mrs. Cruz wants to do an analysis on students' final examination scores in her 40 grade 11 Baguio mathematics class for the semester. Should she consider all her students' scores or only some of the students' scores? So, akong Bisayaon, no? So, si Mrs. Cruz gusto niya i-analyze ang final exam na scores sa iyang mathematics nga class, no? So, ang iyang mathematics nga class nga gusto niya i-analyze kay grade 11 Baguio. So, kaning grade 11 Baguio, naalang siya 40 ka students. Okay, so she wants to analyze their final examination scores. Okay, so ang question is, should she consider all her student scores? Ihabang i-consider tanan, ihabang kuhaon tanan ang score sa 40 or magkuha lang siya gamay didto tapos kato ang ihang i-analyze. That is for case number 1. For the second case here, medyo natabunan din hino but it's found on your module, so please look at your modules right now. Researchers want to determine the average mathematics grade for the semester of grade 11 students in the Philippines. Should the group consider conducting a survey to all grade 11 students in the Philippines or random students of selected places? So, sa second case, na ay group of researchers tapos gusto nila i-analyze karon ang average no nga mathematics grade gyud sa tanan nga grade 11 students in the entire Philippines. All right? So, the question is, should the group consider all the grades from all grade 11 students in the Philippines or just get some of them no randomly from different places? So those are your two cases. So if you're going to go back to our first case, what do you think we should do? Should we or the researcher, should the researcher consider all the students' scores or just some of them? Well, basically, you only have a very small population. You only have 40. Okay? So, 40 lang man kabuok. Therefore, gamay lang siya nga population. Therefore, gamiton gyud siya tanan. No? So, kung imong i-analyze, 40 ka buok, kaya kanimo na siya kuhaon ang tanan nila nga grade or score sa final exam, tapos imuhang i-analyze ang ilahang data. Whereas, sa second nga case, no, kay dili makayag hotdo nimo og kuha ang tanan grades sa tanan grade 11 sa tibuok Pilipinas, no? Para makuha, gusto lang nimo kuhaon ang iyang average nga grade kung pila gyud ang grade sa grade 11 sa math sa tanan sa tibuok Pilipinas. So unsa ang pinaka mas maayo buhaton na mas feasible, meaning mas kanang possible bitaw na mabuhat nimo siya in a short period of time. Unsa imong pwede buhaton? You can get random students no from selected places in the Philippines. Kay enough na siya if you're just going to get the appropriate number of samples, enough na siya to generalize no the entire population nga gusto nimo kuhaon. That is what this case is all about. Okay, and these
what we did today, right now, is actually connected to our lesson, which is all about differentiating first population and a sample. Okay, so we have population versus a sample. All right, so population consists of all members of the group that you are interested in. So, ang population mo ni siya ang tibuok nga group, no, nga gusto nimo kuhaan og data. No, for example, ganina ang tibuok grade 11 students sa tibuok Pilipinas. That is your population. All right? Now, most of the time, dili nimo makaya og kuha gyud ang tibuok population, most especially if dako kayo imong population target. So what we are going to do is you get a sample instead. From that huge population, you are going to select some members of that population, and that is called a sample. A sample is a subset from the population you want to examine. So magkuha lang ka gagmay dito and then after that, mo to imong gamiton to represent your entire population. For example, di ba? Mo ni siya, no? Example, mo ni siya ang picture. So as what you can see, this is your entire population. Gamay lang ni siya. Syempre, hypothetically, gamay lang ni siya. But if you're going to use this kanang in real life situation, dako gyud ang population. For example, ang tanan nga mga mama gusto ka makabalo kung unsa nga detergent ang ginagamit sa tanan nga mga manglabahay, no, nga mama ba or papa ba sa tibuok Pilipinas. Okay, that is a very huge population. It will take you years, months to get the data that you need. So what you're going to do, no, from this population, you're going to select just some of them, no, and after that, ang tawag anay mong selection kanisha is your sample. This is enough to characterize, no, the data from the entire population. So mo na siya ang difference between a population and a sample. Now, what is sampling? The method in which nga nagkuha ka didto og sample gikan sa imuhang tibuok population, that is called a sampling. No, sampling is a process used in statistical analysis in which predetermined number of observations are taken from a larger population. So, moto kong giingon ka ganina, no? This is the process in which nagpili ka o gagmay lang, no, nga members gikan sa katong larger na population. All right? Now, let us have the different types of sampling. We have 4 types of sampling. First one is what we call a simple random sampling. So, kining sa simple random sampling, each element of the population has an equal chance of being selected. So, kaning simple random sampling, pag may tag random, dili ka ikaw ang magbuot nga kanisiya ang ako ang himuon nga sample sa akong population. No, it's randomly selecting, meaning tanan sila na ay equal chance nga mapilian, pero dili ikaw ang mopili kay imuha siyang buhaton randomly or kanang dili bitaw nimo tuyoon. So one example of this random sampling is what we call, if you are going to look at your modules, it is called lottery method. No, kaning lottery method is magbutang kag number, mag-assign kag number. For example, nakalistahan sa imuhang mga sa imuhang mga members, no, sa imuhang sa population. Assign na nimo sila og matag sa og number. Pagkahuman dito ka sa numbers, no, dili ang pangalan ang imong bunuton kundi ang numbers na lang. Tapos mo to siya pili na nimo. Kunwari 1,000 ang imuhang, kunwari lang ni 1,000 ang imuhang population, mamili kag 200 o so mo bunot kag 200 ka buok. That is called lottery method. Okay, and then in your module na siya gihatag diri nga formula, no, the Slovin's formula. This is used in order for you to find the appropriate number of sample nga naa sa given nga population, no, tahay na kay 1,000 ka buok gyud nga na target, di man nimo na makaya og survey tanan. So ang buhaton nimo ana is magkuha kag sample, but how much,
pila ba sa 1,000 ang imuhang kailangan para makaingon ka nga tama na ang imuhang data, ang imong sample set. So ang buhaton nimo ana is gamiton nimo ning formula, naghan paglaing formula, but in this module they used Sloven's formula. No, so gamiton nimo ni siya para ma-determine nimo kung pila ba gyud ang appropriate number of samples needed for that particular population para makaingon ka nga valid ang imuhang data or sample set or ang imong study. Okay, so I will just leave it to you. So, nakay small n. Your small n represents your sample size. Your E is your margin of error. And your big letter N is your population size. Alright? So, nana din na sa module ang explanation and ang iyahang ang solution. Alright? So, this is an image of how simple random sampling is done. So, nakay set of population and then each one, no, kay naa siya equal chance of getting selected. Ka pwede mamili og kanang gusto lang nimo. Kung kinsa lang imong gusto mo answer sa imuhang survey. Alright, the second type is systematic random sampling. So this is done by listing all the elements in the population and selecting every kth or nth element in the population list. Alright, so kaning systematic random sampling, from the word systematic, mas organized siya compared sa simple random sampling. Naa siya'y way, no? Na siya proper way of randomly selecting your samples. So, ang ginabuhat na po siya gihatag diha nga formula, no? Kanang K na dire, kaning K, kaning ikapila ba siya nga element, no? So, kaning K is equal to your population size, big letter N, over small population size or small letter N. So, for example, nga ang imong population is 2,000. Okay? And then, ang imong size nga sample dapat is 500. So, 2,000 divided by 500, your answer is 4. So, magkuha ka og tao every kaupat nga tao sa imuhang listahan. That is called systematic random sampling. So, ilista nimo tanan ang imuhang mga imuhang mga samples, no? Ang imuhang gusto nga i-appeal sa imuhang i-survey. Kunwari, 2,000 ka buok sila. Pagkahuman, gamito nimo ning formula, kaning K is equal to big letter N over small letter N. Pagkahuman, imuhang i-determine kung every ikapila ka mo pili. So, kaning din sa example is every ikaupat nga tao. So, gikan sa 1, 2, 3, 4. Tapos, pilion mo itong ikaupat. Then, from 4, then 5, 6, 7, 8. Ikaupat na po. Siya na po di mo pilion. Muna siya ang systematic random sampling. So, to see an image, wala siya ging ani. No, napansin niyo, kani siya is very systematic. Naa siya'y pattern. Diba? I think this is every third person, I guess. So, gikan din 1, 2, 3, then 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3 na sad, and then every third person ang ilang ginagamit din hiya. So, this is an example of a systematic random sampling. Okay, let's proceed with this third type. The third type is stratified random sampling. This is done by first dividing the elements in the population into strata, and then samples are randomly selected from each stratum, ensuring that each selected element is proportionately represented in the total population. For example, there is inyong module, no? Population of 1,000 students. Okay? And then 500 gikan sa grade school or elementary. Tapos 300 sa high school and then 200 sa senior high school. So, nakita ninyo nga na siya groupings daan, no? Tanan estudyante. Okay? 1,000 estudyante. Pero na siya strata. Pag mo strata, na siya kanang levels, no? Muna gitawag siya nga stratified. Kaya naa siya levels. So, gidivide na ang imuhang 1,000 na akay 500 gikan sa elementary, 300 gikan sa high school, and 200 gikan sa senior high school. A total of 1,000. So, unsa ang gibuhat din again, using
using the Sloven's formula, kuhaon nimo kung pila matag strata, pila ka buok dito ang imuhang kuhaon lang para imuhang himuon nga sample. Example din ha, di ba? Nakita niyo sa inyo yung table na stratum, grade school, junior high, senior high. Ang population sa grade school, 500. Then using the Sloven's formula, ang iyahang sample na dapat kuhaon is 200 kabuok. So, gikan sa 500 ka elementary students, makuha lang ka og 200 dito. Then that is enough to represent the entire elementary students nga sa imuhang population gikan. Okay, let's proceed. Junior high school na kay 300 kabuok na original population. Pwede lang ka mukuha din ha og 120. And then the last one is 200 ka senior high school gikan anang 200 pwede ka mukuha lang og 80 kabuok. So pila tara nang imong population gani? Kaganina, 1,000, di ba? 500 plus 300 plus 200. Now, nikuha naman ta og sample. So, pila lang imong sample size? You only have 400 samples, no? Gikan sa imuhang original nga 1,000. So, di na kay ka maglisod arang-arang na 400 naman. So, that is an example of stratified random sampling. So, to illustrate, nga ni siya, di ba? Na siya'y grupo, kani, napod ka another group, and then we have another group, and another. So, magikan sa imuhang mga groups, magpili ka og mga tao nga mo represent sa kana siya nga grupo, or kana siya nga stratum. Okay? So, that is stratified random sampling. Now, let's proceed with the last one, the clustered sampling. This is a multi-stage sampling method adopted when it is either impossible or impractical to compile an exclusive list of elements found in a target population. So, kaning clustered sampling, ginagamit na siya pagdako na gud kayo ang imuhang population, no? And then, mura-mura siya stratified random. Kaya lang, ang clustered lang is gina-group niya ang imuhang ang imuhang entire population tapos dili ka kinahanglan mo kuha sa tanan grupo, dili ka kailangan mo kuha og representative sa tanan grupo. Example, di ba, kani sa stratified kinahanglan ka mo kuha og representatives sa bawat grupo. Ang cluster nimo dili ing ana. So sa cluster tungod sa kadako sa imong population, dili na kinahanglan nga mo kuha ka og representative sa bawat grupo nimo or bawat cluster. Kung dili, pwede ka mo select lang randomly from different clusters. Tapos, sila na lang imuhang himuon nga representative or samples. No? So, example, ani, tanawa. So, sa stratified, napansin ninyo, gigrupo siya, pero kada grupo gikuha og representative. Sa cluster, gigrupo-grupo siya, pero dili tanen nga clusters gikuha og representative. Kung dili, pwede nga, ang katulang tibuok cluster ang imuhang gamiton para mahimong representative sa imong entire population. Example of this sa inyong module is na a researcher who wants to survey about academic performance of high school students in the municipality of Alubihid. No, so may munisipyo do siya, dako kaayo, dili makaya na siya og himuog listahan. So ang sige buhat, cluster niya, gi-divide niya ang tibuok municipality into barangays. And then nagpili lang siya dito, no, kung asa nga barangay ang iyahang gamiton as iyahang representative nga sample. So pagkahuman, ang researcher selects a number of barangays depending on his research through simple or systematic nga random sampling. Again, ang masking sa kaning clustered nga sampling, dili ka pwedeng ikaw mismo pili nga kanilang na barangay akong pili yun, kani nga barangay. Dili, gilista niya ang batag barangay pagkahuman. Pwede niya gamitan og simple random or systematic nga random sampling. Okay? So, nakapili na kag barangay karon. So, dili man nimo na kuan pod no nga nara sa imuha pod kung dako kay ang barangay, pwede nimo nga mag simple random sampling na pud ka og mga sa katong nga barangay, or you could take them all. All right, so that is the difference between stratified random sampling and cluster sampling. All right, so let's proceed with our lesson number 2 on the next video.